Selamat pagi semua. Okay, so before we start, I would like everybody, for those of you who, to prepare the elements for communion. Sebelum kita mulai, silahkan siapkan elemen untuk perjamuan. Okay, so if you have bread, whatever it is, water, whatever you can use, it doesn't matter. What matters the most is what it represents, yeah? Apa saja bisa dipakai, roti, air, itu tidak masalah. Yang penting adalah apa yang diwakili, yang dilambangkan oleh elemen itu. All right, so Pastor James would like also to send his apologies that he's doing his best to make it, but he is on his traveling. Pastor James minta maaf, dia sudah berusaha untuk bisa bersama kita, tetapi dia sedang dalam perjalanan. So he's doing some things there. So, but the word of God is always available for us. Pastor James pada saat ini tidak bisa bersama kita, tetapi firman Tuhan selalu ada bagi kita. Amen. Amin. All right. I hope everybody have their the elements that they need. So let us start. Yeah. Mari kita mulai. All right. So in the night that Jesus was betrayed, he took the bread. Pada malam Yesus dikhianati, ia mengambil roti. He blessed the bread. He broke the bread and he gave it to the disciples. And he said, Ia memecahkan roti, memberkatinya, membagikan kepada para murid dan berkata, "Take this all of you and eat from this, for this is my body that's been broken up for you." Ambillah dan makanlah, karena ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagimu. His body was broken so that ours will be made whole. Tubuhnya dipecahkan, dihancurkan supaya tubuh kita utuh. He taken brokenness of everything in our life, we can claim wholeness. Ia mengambil segala kehancuran supaya segala hal di dalam hidup kita menjadi utuh. So in the mighty name of Jesus, let's declare this together. Dalam nama Yesus, mari nyatakan bersama-sama. Lord, we thank you that everything is in our life is whole. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu di dalam hidup kami utuh. Amin. Because everything that broke in our life is made whole by the sacrifice of Jesus on the cross. Karena segala yang hancur di dalam hidup kami dibuat menjadi utuh oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. So Father, we claim that wholeness. Bapa, kami klaim keutuhan itu. And speak that wholeness over us. Kami perkatakan keutuhan atas diri kami. In the mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus yang Maha Kuasa. So let us partake of this. Mari kita makan. In the same manner, when supper has ended, dalam sikap yang sama setelah makan, he took the cup. Ia mengambil cawan. He blessed it, he gave it to the disciples, and he said, ia memberkatinya, membagikan kepada para murid dan berkata, "Take this all of you and drink from this. Ambillah dan minumlah. This is the cup of my blood, the new and everlasting covenant." Ini adalah cawan darahku, darah perjanjian baru dan kekal. It is a new, a better, and everlasting. Ini adalah perjanjian yang baru, lebih baik dan kekal. So this is covenant of grace. Ini adalah perjanjian anugerah. That through the blood of Jesus, melalui darah Yesus, we are made clean. Kita dibasuh, disucikan. We are forgiven. We're forgiven. Kita diampuni. Through the blood of Jesus, melalui darah Yesus, we become sons and daughters of God. Kita menjadi putra dan putri Tuhan. Through the blood of Jesus, melalui darah Yesus, we become partakers of the promise because his promises is yes and amen for you and me. Kita mengambil bagian dalam janji-janji Tuhan karena semua janjinya adalah ya dan amin bagi kita. So let us partake of this in the mighty name of Jesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Hallelujah. Yeah. All right, good morning, everybody. Good morning once again. Sekali lagi, selamat pagi. Okay, so please forgive me if I'll be sneezing some point in time when I'm doing when I'm preaching. Mohon maaf kalau nanti lagi khotbah tiba-tiba saya bersin. Okay, but I claim the healing by the blood of the Lord Jesus Christ. Tetapi saya ambil kesembuhan dengan darah Yesus. Amin. Amen. So we are in the book of John. Kita masih membahas kitab Yohanes.
But I will be going straight into John 7, verse 37 until 39. Kita akan membahas Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Okay, so verse 37 to 39. So it is talking about rivers of living water, about Jesus being the living water. Kita akan membahas tentang Yesus sebagai air yang hidup. Okay, so if you could read that in just 37-39, you read that in Bahasa. Oke, Bro. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kepada kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Okay, so this was on the last day of the most important feasts of the Jewish festival. Jadi ini terjadi pada hari terakhir pada puncak perayaan. Okay, so they celebrate these feasts to celebrate or to commemorate or to remember the days that they were traveling from Egypt to the Promised Land. Jadi perayaan itu adalah sebagai peringatan sewaktu mereka melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. So all the other people that are not from Jerusalem, they would really go to the temple, to Jerusalem, on these days to celebrate the 1 week or 7 or 8 days of the celebration that they do. Jadi orang-orang yang bukan berasal dari Yerusalem akan datang ke Yerusalem, ke Bait Tuhan untuk merayakan hari raya ini selama 7 hari. So I could think, that this is very, very exciting times, because although it is uncomfortable, I would say, but it's also like, because I love adventure, I think I would enjoy this festivity if I was there. Ini sangat menarik sekali, walaupun mungkin tidak begitu nyaman, tetapi saya bayangkan bahwa saya pasti akan menikmati pengalaman ini di dalam perayaan ini. So because those that were not from Jerusalem, they would go to Jerusalem and they would live in tents. They would fetch their tents, they would live in the tents for those 7 days and as they celebrate this festivity. Karena mereka yang bukan berasal dari Yerusalem, semuanya datang ke Yerusalem dan mereka membawa kemah. Jadi mereka tinggal di kemah itu selama 7 hari. So I said that because I love camping, just go to the mountain with your tent. Saya senang karena saya suka camping di gunung, berkemah pakai tenda. For some of you, I would rather go to the hotel and rent a room. Mungkin dari beberapa saudara Anda, mendingan tinggal di hotel, di kamar hotel. So anyways, these people, they would live in tents for the 7 or 8 days of this celebration. Jadi orang-orang ini akan tinggal di dalam tenda, di dalam kemah selama 7 atau 8 hari selama perayaan ini. So living in the tents would remind them about how they were, their ancestors when they were freed by the Lord, when they were guided from the land of slavery into the land of freedom, which is the place of this flowing with milk and honey. Jadi tinggal di dalam kemah itu mengingatkan mereka kepada para pendahulu mereka sewaktu mereka dibebaskan dari perbudakan untuk menuju ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Okay, so there is always a blessing. I will repeat it again. There is always a blessing. Selalu ada berkat in remembering the things that we go through in the past. Untuk memperingati hal-hal yang pernah kita lalui di masa lampau. Yes, when we went through those things, it was uncomfortable, it was hard, and it was difficult. Ya, sewaktu kita memang melalui masa itu, mungkin itu sulit, itu tidak nyaman, susah. But when you look back at it starting now, when you look back at your previous life, the things that you went through, you could see the hand of God with you.
Tetapi kalau di masa kini saudara mengingat masa lampau yang sudah saudara lalui itu, maka saudara akan melihat bahwa tangan Tuhan itu selalu menolong saudara. See, you could always say, praise God, thank you that you were always there with me. Saudara akan berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan selalu besertaku. So for our younger generations that are here, for our, for our, not teenagers, but, the young adults that are here, or the teens that are maybe hearing this. Jadi untuk generasi-generasi yang lebih muda, mungkin yang dewasa muda atau anak remaja yang mendengar ini, okay, so enjoy the time when your parents would tell you, kami dulu gini gini gini. Jadi nikmati saja kalau orang tua saudara itu bilang kami dulu begini. Kan if we were the younger generation, if we were the people, to mami jangan tuh udah lama tuh, that was your time. Ya, mungkin generasi yang lebih muda akan bilang begini, aduh itu kan zaman dulu ini mama papa itu jadul, itu But kan zaman dulu. Listen to it, because you will receive a blessing from that lesson. Tetapi dengarkan hal itu karena saudara akan menerima berkat dari pelajaran itu. You can thank the Lord that you are not going through those hard times because your parents did it for you. Generasi yang lebih muda akan bersyukur bahwa saudara tidak perlu melewati masa itu karena orang tua saudara itu sudah melewatinya lebih dahulu. Okay? Do not stop them if they want to share. Instead, receive it and love it and enjoy that you are blessed now. Jangan hentikan kalau mama papa cerita tentang masa lampau, tetapi dengarkan, belajarlah, dan terima berkat dari hal itu. Because it is one way of telling you that the Lord has always been faithful in our lives. Karena itu adalah salah satu cara untuk menceritakan bahwa Tuhan itu selalu setia di dalam hidup kita. Amin. I'm not angry, it's just my voice. Itu cuma suara saya ya, saya nggak marah. Nice to remember those that our ancestors have gone through the past. Itu sangat baik untuk mengingat apa yang pendahulu kita sudah lalui di masa lampau. And that's why Jesus always asks us to do communion and put this in remembrance of Him when we do it. Itulah sebabnya Yesus mengajak kita untuk melakukan perjamuan sebagai pengingat. Remembering what God has done for you. Mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara. Those are one of the things that really keeps me going in my journey with the Lord. Itu adalah salah satu hal yang membuat saya terus berjalan dalam perjalanan bersama Tuhan. Life, sometimes we feel like it's so hard, it's so difficult, challenges here, challenges there. Kadang-kadang hidup itu banyak kesulitan, banyak kesusahan, banyak tantangan. It never goes away. Tidak pernah pergi tantangan-tantangan itu. It will always be a part of life. Itu akan selalu menjadi bagian dari hidup. Okay, I'm not discouraging you. Pastor, what are you saying? No, hear me out on this. Saya tidak mematahkan semangat saudara ya. Kenapa Pastor Robert kok ngomong gitu? Coba terus dengarkan. This is what I mean. Ini yang maksud saya adalah ini. Challenges will always be a part of life. Tantangan itu selalu menjadi bagian dari kehidupan. But if we know where to look to and who to look to. Tetapi kalau saudara tahu kemana harus memandang dan siapa yang harus dipandang, those challenges are just stepping stones for you to grow deeper in God. Tantangan itu hanya akan menjadi batu loncatan bagi saudara untuk tumbuh lebih dalam di dalam Tuhan. Amin. Do not look at the challenges. Jangan melihat kepada tantangannya. Look at the God that you serve who has been faithful for you from the beginning. Pandanglah kepada Tuhan yang selalu setia dari awalnya.
because he will carry you. You will soar like an eagle. Sebab Tuhan akan menolongmu, engkau akan membumbung tinggi seperti Raja Wali. Amin. Because you are with God and he is faithful. Sebab engkau bersama Tuhan dan Tuhan itu setia. Okay, so challenges normal in life. Jadi tantangan itu biasa di dalam kehidupan. But the goodness of the Lord is always there for you and for me. Tetapi kebaikan Tuhan selalu ada bagi saudara dan saya. Amin. Amen. Let's go back to the verse. Mari kita kembali pada ayat. Okay, so they do this, they camp, and then they celebrate to remember the days that they were traveling, from the land of Egypt, the land of bondage, to the land of freedom, which is the promised land. Jadi mereka pada perayaan itu memperingati masa di mana mereka berjalan keluar dari tanah perbudakan menuju tanah kebebasan, tanah perjanjian. So on the days that they celebrate celebrate these festivities, one of the things that they do is they will take water from the pool of Siloam and bring it to the temple and pour that water in the temple for the span of the festivity. Jadi bagian di perayaan itu adalah mereka akan mengambil air dari Siloam dan kemudian membawa air itu ke bait Allah dan kemudian menuangkan air itu ke bait Allah di selama perayaan itu. Okay, so they do this to remember when God provided water for them when they were traveling in the wilderness. Dengan melakukan hal itu, mereka mengingat bahwa Tuhan menyediakan air bagi mereka sewaktu mereka berjalan di padang gurun. Okay, so they remember this. They fetch the water, and then bring it to the temple of the Lord. They pour it, just to remind them that God has always been faithful in providing water for them in their journey. Jadi mereka mengambil air, kemudian menuangkannya sebagai pengingat bahwa Tuhan telah begitu setia menyediakan air selama mereka di dalam perjalanan. Okay, so the puncak of their celebration is on the last day. Puncak perayaan itu adalah di hari terakhir. So there has been, a debate on which day is this one. Is it the 7th or the 8th day? Because they just know that there is the 8th day, which is the final. They just could not agree which day it is, but it could be the puncaknya could be the 7th or the 8th day. Ya, ini sudah terjadi suatu perdebatan. Puncak perayaan itu sebenarnya hari ke-7 atau hari ke-8. But what is known is that on the 7th day, people do not live in the tents anymore. Tetapi yang orang tahu adalah pada hari ke-7 orang-orang itu tidak lagi tinggal di dalam tenda. Because on the 7th day, that is when they already they perceive that they are already in the promised land. Karena di hari ke-7 itu diceritakan bahwa itu mereka sudah ada di tanah perjanjian. Okay, so this is total celebration because when you are in the promised land, this is the time that you are in the land that is flowing with milk and honey. Jadi ini sungguh-sungguh suatu perayaan karena pada saat itu sudah sampai di tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. So this was the day when Jesus said this. Jadi di hari itulah, puncak perayaan itulah Yesus berkata ini. Okay, he was in the temple courts. Ia ada di tengah-tengah bait Allah. Now, in the totality of the ministry of Jesus, di dalam pelayanan Yesus, he is always calm. Yesus itu selalu tenang. No, there is no instance that he would shout at anybody. Oh, tidak ada yang diceritakan bahwa Yesus akan berteriak kepada seseorang. Okay, so generally, maybe from here and there, but generally the tone of his ministry is calm and welcoming and sharing. Ya, jadi nada pelayanannya itu biasanya tenang dan berbagi. Okay, so
during this time, Jesus already knew that he is going, he is going to die on the cross. Pada saat ini Yesus sudah tahu bahwa Yesus akan mati di kayu salib. And then he already knows that the authorities are after him. Yesus sudah tahu bahwa para penguasa sedang mengejarnya. But he is in the temple courts. Tetapi Yesus ada di bait Allah. Okay, so but look at what it said here. On the last day of the festival, that great day, while Jesus was standing there, he cried out. Perhatikan di sini ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Okay, so in the King James version and the New King James, it says cried out. Ini bukan nangis. Di versi New King James dikatakan cried out, itu berteriak, berseru, bukan menangis artinya. Okay, so in the NIV, it also says that on the last of the great day, Jesus stood and said in a loud voice. Yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru dengan suara keras. And in the New Living Translation, this is how they put it. Nah, di versi yang lain, versi New Living, it says this: on the last day, the climax of the festival, Jesus stood and shouted to the crowds. Di versi New Living dikatakan, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru kepada orang banyak. Berseru atau berteriak. So what is the reason? If you shout out, what is your point? What is your reason? Kalau saudara berseru atau berteriak, itu maksudnya apa? So that means you want everyone to hear. Maksudnya adalah supaya semua orang bisa dengar. Okay, so if you are in a room and then in the classroom or in a meeting and everyone is so noisy, you just like, hey, hello everybody, please be quiet. You need your voice to be louder because you want everybody to hear. Ya, jadi misalnya saudara ada di ruang kelas atau di ruang meeting, kemudian suasananya berisik, semua orang ngomong, maka kalau saudara kalau saudara bicara supaya orang yang lain mendengarnya itu, maka saudara harus berseru, berteriak dengan suara yang keras. You understand what I mean? Jadi saudara mengerti maksud saya ya. Okay, so if you want people to listen to you, it means that you are about to say something that is important. Jadi kalau saudara ingin supaya semua orang mendengar saudara, maka itu artinya kan saudara akan mengatakan sesuatu yang penting. Nah, here we should take note of this. Jadi kita harus catat ini. Okay, we should remember this. Kita harus ingat that in the totality of the ministry of Jesus was very calm, but in this day, on this time, he was in the temple courts in temple, and he stood up. He stood up. He stand up. He was not sitting. He was standing up, and he did not just whisper, but he shouted, meaning, listen to me because what I am about to say is very important. Jadi kalau saudara lihat bahwa rata-rata di pelayanan Yesus itu selalu tenang, kalem. Tetapi di saat ini Yesus ada di bait Allah dan kemudian Yesus berdiri dan kemudian Yesus berseru dengan suara yang keras, dengar karena apa yang akan saya katakan ini penting. Amen. So something that Jesus is about to say is very important. Jadi apa yang akan Yesus katakan itu sangat penting. Okay, so I would encourage everybody to take a note of this and make remember this. Jadi saya dorong saudara untuk catat dan ingat akan hal ini. Okay, let us see what Jesus said. Mari lihat apa yang Yesus katakan. Okay, he said, let anyone. Barang siapa. Okay, siapapun. Anyone means everybody. Barang siapa artinya siapapun, siapa saja. Anyone kan it means everyone, all. Ya, siapa saja artinya ya semuanya. Okay, it doesn't matter what
political affiliations you have. It doesn't matter what race you are. It doesn't matter what color of skin you are. It doesn't matter. This is for everyone. Jadi tidak peduli pandangan politik saudara, atau ras saudara, atau warna kulit, ini semuanya pokoknya berlaku untuk semua orang. Just like the salvation of the Lord is for everyone who believes. Sama seperti keselamatan itu adalah untuk semua orang yang percaya. So Jesus said, let anyone. Jadi Yesus berkata, siapa saja Who is thirsty? yang haus, Okay? Who is thirsty? yang haus. Okay? Anyone, siapapun, tapi ada yang a bit focused, thirsty. Jadi dikatakan memang siapa saja, tetapi ada lagi siapapun, tetapi ada lagi kayak persyaratannya, siapapun yang haus. Okay? Now, if we are thirsty, what do we need? Kalau kita haus, yang kita perlukan apa? Aqua, water. I'll just say water. Okay. Air. Okay. I just remember that advertisement, minum aqua. Yeah, gitu. So, but anyways, if we are thirsty, we need water. Kalau kita haus, kita perlu air. Okay. Our body is mostly made up of water. Tubuh kita sebagian besar itu terdiri dari air. Don't you know that? That's from biology lesson. Saudara tahu kan, itu kan dari pelajaran biologi. Okay, so I ever had several, when I was younger, I sometimes, not always, I sometimes would dream that I am so thirsty. Waktu saya lebih muda, saya itu kadang-kadang bermimpi bahwa saya tuh lagi sangat haus. Because my body is, I think, dehydrated. My body is so thirsty, but I'm dreaming that like I'm drinking tons and tons of water, but I never get satisfied. Tubuh saya itu kayak dehidrasi, perlu air, dan saya minum air banyak sekali, tetapi hausnya nggak hilang. Because I'm dreaming about drinking water, but you in your dream you could never get satisfied. You drink because you are not really drinking, but you're just dreaming that you're drinking. Ya, jadi itu saya mimpi bahwa saya tuh minum air banyak sekali, dan karena cuma mimpi, ya rasa hausnya nggak hilang walaupun minum terus. Okay, so here God pointed out something to me. Tuhan menunjukkan sesuatu pada saya. Now, if you are really not tapping into the real thing, kalau saudara tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam hal yang nyata, there will never be satisfaction in our life. Maka tidak akan pernah ada kepuasan di dalam hidup kita. Even though your dreams may be good. Walaupun mungkin mimpinya indah. But if you are not tapping to the real thing, it will not satisfy you. Tetapi kalau tidak masuk ke dalam hal yang nyata, maka itu tidak dapat memuaskan saudara. So I could only be satisfied, in my dream if I would really just wake up and grab water and drink it. And that is the only time we tap into the real thing that I will truly be satisfied. Ya, jadi kalau saya mimpi minum dan saya tetap masih haus, salah satu caranya untuk saya benar-benar merasa puas, tidak haus lagi, adalah bangun dan kemudian minum air beneran. Jadi masuk ke dalam dunia yang nyata, hal yang nyata. So let me just continue to read this and let anyone who is thirsty come to me, and let the one who believes in me drink. Siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku, dan barang siapa yang percaya kepadaku, biarlah ia minum. Okay, let anyone who is thirsty, siapa saja yang haus, come to me. Datang kepadaku. Okay, there is an invitation there to come to him. Ada undangan untuk datang kepadanya. And then when you come to him, it says drink. Dan waktu datang kepadanya dikatakan minumlah. Okay, come to me. Datang kepadaku. Believe in me. Percaya kepadaku. And drink.
dan minum. Okay, now let us do that slowly. Mari Anyone. kita pelan-pelan kita bahas. Siapa saja Thirsty, haus, come to me. datang kepadaku. And if after you come, believe in me Kemudian setelah datang, percaya kepadaku. and drink, partake. Kemudian minum, ambil bagian. If we just keep on dreaming things Kalau kita hanya terus bermimpi and we are not really based on the truth, dan tidak berdasarkan kepada kebenaran, there is no satisfaction in everything at all. tidak akan ada kepuasan dalam hal apapun. I know you understand what I'm trying to say. Saya tahu saudara mengerti apa yang saya coba katakan. If you are doing business because you just wanted to have a lot of money, Kalau saudara berbisnis hanya supaya dapat uang banyak, that no matter how much money you will have, you will never be satisfied. nggak seberapa banyak pun yang saudara hasilkan, maka saudara tidak akan puas. You might be thinking, oh, okay, it's good if I have jutaan, I'm okay. Mungkin saudara berpikir ya kalau udah punya jutaan, oke lah. Okay, jutaannya udah ke target. Oh, if I have miliaran, I will be okay, Lord. Atau begitu jutaannya sudah tercapai, kemudian bilang, wah kalau udah mencapai miliaran, maka saya akan baik-baik saja. Okay, and then the miliaran comes, it's like you go, oh, Lord, I think it's better if I have triliunan and that will be okay. Ya, nanti kalau udah miliarannya tercapai, waduh, nanti kalau saya sudah mencapai triliunan, nah saya akan baik-baik saja. It never ends. Tidak akan pernah berakhir. Lord, if I can have a bicycle, I would be happy. Tuhan, kalau saya punya sepeda, saya akan bahagia. Oh, Lord, capek ya yang gini-gini bicycle. Oh, if I had motorcycle, I will be happy. Begitu punya sepeda, aduh capek ya punya capek ya kalau saya punya motor, saya akan bahagia. Okay, and then it rains, and then you're driving, Lord, oh, it's better if I have a car. Kemudian waktu hujan, begitu udah punya motor, terus hujan, waduh Tuhan, lebih baik kalau saya punya mobil. So what will happen? It never ends. Jadi itu tidak akan pernah berakhir. See, satisfaction doesn't come on the things that this world can offer you. Kepuasan itu tidak datang dari hal-hal yang dunia tawarkan kepada saudara. Because there is nothing in this world that can satisfy you and me. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memuaskan saudara dan saya. So let our focus not be on the things of this world because it will never satisfy. Jadi janganlah taruh fokus kita kepada hal-hal yang dari dunia, karena itu tidak akan dapat memuaskan kita. But if we put our focus on Him, tapi kalau kita taruh fokus kita kepada Dia, and that is where satisfaction would come in. Disitulah kepuasan akan datang. Wherein you could say, I have run the race, I have done my time. Saudara akan dapat berkata, aku sudah menjalankan pertandinganku, aku sudah menyelesaikan waktuku. There is nothing in this world that can satisfy our needs. Tidak ada hal apapun di dunia ini yang dapat memuaskan kebutuhan kita. Because in reality, karena kenyataannya, if we are in this world, kalau kita ada di dalam dunia ini, there will always be need. Selalu akan ada kebutuhan. So do not just focus on this world. Jadi janganlah berfokus kepada dunia ini. On this life. Atau di kehidupan ini. But let us live this life with focus on what is eternal and what is to come. Tapi marilah jalani kehidupan kita dengan berfokus pada yang kekal, pada yang akan datang. Because life is true when it is in the eternal. That is the real life. Karena hidup yang sejati itu adalah hidup di dalam kekekalan itu. That's where we live forever. Kita akan hidup selamanya.
So our satisfaction must be geared towards what is or what will be there in eternity. Jadi kepuasan kita itu harus terfokus pada apa? Pada I- kekekalan. I'm not saying that working, doing business is bad. No, those are all good things. Saya tidak katakan bahwa bekerja, berbisnis itu hal yang tidak baik. Bukan, itu hal yang baik. But let not your focus, let not be your satisfaction be in the result of these things, but let your satisfaction be in the Lord Jesus Christ. Tapi janganlah kepuasanmu berpusat pada hal-hal tersebut, tetapi biarlah kepuasanmu berpusat pada Yesus Kristus. Let anyone who is thirsty come to me. Siapa saja yang haus, datang kepadaku. So if you are thirsty, Jadi jika saudara haus, it's actually not just about the water, it's more of the need that you have. bukan, kalau saudara haus itu bukan tentang airnya, tetapi tentang kebutuhan yang saudara miliki. So if we are in need of something, Jadi kalau kita membutuhkan sesuatu, Jesus has offered himself, come to me. Yesus sudah menawarkan, datang kepadaku. Come to me. Datanglah kepadaku. My burden is light. Bebanku itu ringan. Okay, why is it light? Because he will carry it with you. Mengapa beban itu ringan? Karena Yesus akan membawanya bersama saudara. It's our choice lah. Tergantung pilihan kita. Carry it on your own, or you want Jesus to help you carry it with you. Ya, silakan pilih mau menanggung beban sendirian atau mengizinkan Yesus untuk menanggung beban itu bersama saudara. Most of the times, God has offered his help. Seringkali Tuhan itu menawarkan bantuan, But we keep pushing him away. tetapi kita yang mendorongnya, menyingkirkan Tuhan. And then if we have a hard time, Dan kalau kita menghadapi kesulitan, we blame the Lord. kemudian kita menyalahkan Tuhan. So if just like, if I would see the Lord, udah mau bantu, you gak mau. Now you are having a hard time, now you blame me. Nah, kalau saya jadi Tuhan kayak gitu tuh. Kemarin mau dibantuin nggak mau. Sekarang begitu kesulitan, nyalain. Have you experienced that with people? Apakah saudara pernah mengalami hal itu dengan orang lain? Now I would remember my little kids. Saya ingat anak saya yang masih kecil. Especially my youngest one. Terutama yang bungsu. Okay. They are very, very independent. Anak saya itu sangat mandiri. Okay. So when opening things, she doesn't ask help. She would rather open or do things herself. Jadi kalau sedang membuka sesuatu, anak saya itu nggak mau minta tolong. Dia akan coba sendiri. Okay, which is good. Di mana hal itu sebenarnya baik. Okay, but being a dad, you will look at that she needs something, she will offer to help. Tetapi kalau sebagai seorang ayah, kalau lihat anaknya membutuhkan bantuan, maka sebagai ayah akan menawarkan bantuan. So like, oh baby, let me help you. It's like, no, I can't do this. Jadi kalau saya bilang sini papa bantu, tapi anak saya bilang enggak, saya bisa sendiri. So I would leave her alone. Nah, jadi saya akan tinggalkan. And then after a while, I would hear her crying. Nah, kemudian setelah beberapa waktu saya dengar menangis anak saya. Okay, why are you crying? Kenapa nangis? Because I could not open this. Karena nggak bisa kebuka-buka. So why can't you open it? Kenapa nggak bisa kebuka? Because you did not help me. Karena nggak bantuin si papa. Okay? So it is a reflection of us sometimes. Jadi ini adalah cerminan dari apa yang kadang-kadang kita lakukan. God is always there for you and me. Tuhan selalu ada bagi saudara dan saya. Kadang-kadang kita we push God away. Kadang-kadang kita yang menjauhkan Tuhan. If things doesn't go our way, then we blame Him.
Nah, kemudian kalau segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan kemauan kita, kemudian kita menyalahkan Tuhan. The faithfulness of God is always there. Kesetiaan Tuhan selalu beserta kita. Amin. If we have a need, He said, come. Kalau kita ada kebutuhan, Dia akan katakan, datanglah. Our fulfillment, our satisfaction doesn't come on the things of this world. Kepenuhan kita, kepuasan kita tidak berasal dari hal-hal di dunia ini. It only comes from the source. It only comes from Him, where all creation is created through. It's through Him. It's through the Lord Jesus Christ. Kepuasan kita itu hanya berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan kita Yesus Kristus. Because everything is created through Him. Karena segala sesuatu itu tercipta melalui Dia. And in Romans 1:20 it says this. Dan di Roma 1 ayat 20 dikatakan begini. For since the creation of the world, since the creation of the world, God's invisible qualities. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal. His eternal power and divine nature. Kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Have been clearly seen. Dapat dengan jelas nampak. Being understood from what has been made so that the people are without excuse. Kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Okay, so what it means is that the creation itself artinya adalah bahwa ciptaan itu sendiri reflects the eternal power and the divine nature of God. Mencerminkan kekuatannya yang kekal dan keilahian Tuhan. Okay, so in the creation itself reflect God. Jadi ciptaan itu mencerminkan Tuhan. Okay, since we are talking about water, karena kita sedang membahas air, water is a creation of the Lord. Air adalah ciptaan dari Tuhan. Okay, so water itself will reflect the power and the qualities of God. Jadi air itu akan mencerminkan kekuatan dan keilahiannya Tuhan. Naturally, our body is made up of water, most of it. Bukan saja tubuh kita terdiri dari air sebagian besarnya. Okay, 70%. 70%. Why is that necessary? Mengapa itu penting? Because the food that we eat without water, it's useless. Karena makanan yang kita makan tanpa air itu akan tidak berguna. No matter how nutritious the food that you eat, the steak that you eat, the pizza, the nasi padang, whatever it is, no matter how delicious it is. Tidak masalah seberapa baik nutrisinya, betapa enaknya itu steak, pizza, nasi padang, itu tidak akan berguna. Without water, it's pointless. You cannot get anything out of it. Tanpa air, itu tidak akan ada gunanya bagi tubuh kita. Because it is the water who will, break that down and deliver it to the different parts of our bodies. Our body can use it. Karena air itulah yang akan memecah-mecahkan makanan yang kita makan dan kemudian mengirimkannya kepada bagian-bagian tubuh yang membutuhkannya. So I would say the same. Jadi saya akan katakan hal yang sama. Whatever you have, apapun yang saudara miliki, without God, tanpa Tuhan, it is nothing. Maka itu akan sia-sia. It is pointless. Tidak ada artinya. We could never even bring one shirt to heaven. Bawa satu baju aja nggak bisa dibawa ke surga. All the things that is of earth will remain here on earth. Segala sesuatu yang dari dunia ini akan tetap tinggal di dunia ini. So just like water. Sama seperti air. That helps us disseminate everything in our life. The things that we eat will distribute everything in our body. Sama seperti air yang akan membantu menyebarkan apa yang kita makan ke seluruh tubuh kita.
Everything that we possess in life will only have meaning if we put God first. Segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini akan berarti kalau kita mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Water in itself is made up of two elements. Air itu terdiri dari 2 elemen. Okay, hydrogen sama oxygen. Biology lesson, chemistry. Belajar kimia ini, hidrogen sama oksigen. Both of these are actually very, very flammable. Semua ini, kedua zat ini sebenarnya mudah terbakar. Okay, hydrogen is highly flammable. Pure oxygen is highly flammable. Ya, hidrogen ataupun oksigen murni itu mudah sekali terbakar. But if they are joined together, Tetapi kalau disatukan, kedua zat itu disatukan, they become stable and they could kill fire. mereka bisa menjadi zat yang stabil dan bahkan mematikan api. It could get stability in our system. Dapat menghasilkan stabilitas di dalam sistem kita. If we have God in us, Kalau kita memiliki Tuhan dalam diri kita, our life will be stable in Him. hidup kita akan stabil di dalam Dia. Our life, just like if we have the right amount of water in ourselves, we will be healthy. Sama seperti kalau kita memiliki jumlah air yang tepat di dalam tubuh kita, maka kita akan sehat. If we have God in our hearts, our life would also be stable. Kalau kita memiliki Tuhan di hati kita, maka hidup kita juga akan stabil. Amin. Come to me. Datanglah kepadaku. Okay? So if we have a need, Jesus is always welcoming you. Come to Him. Jadi kalau kita punya kebutuhan, Yesus selalu mengundang, datanglah kepadaku. And let the one who believes in me drink. Dan biarlah yang percaya kepadaku minum. Okay? If you have come, Kalau saudara datang, believe. percaya. Percaya apa Tuhan katakan in your life. Percaya apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara. Each one of us has a different calling. Masing-masing kita memiliki panggilan yang berbeda. Okay? Semuanya ada calling. Semua memiliki panggilan. Tapi panggilannya beda-beda dari you and me. The calling is different. Yes, thank you for translating that. Each one, everybody has a different calling. Masing-masing memiliki panggilan yang berbeda. And whatever God has said to you in connection to your calling, believe. Dan apapun yang Tuhan katakan sehubungan terkait dengan panggilan saudara, percayalah akan hal itu. Do not stray from that. Drink from it. Janganlah menjauh, minumlah. Do not ambil dari the calling of others. Do not compare your calling with the calling of others, because pasti itu beda. Their sources, the way how their blessing would come is different than the way how your blessing would come, because you have a different calling. Ya, jangan mengambil dari panggilan orang lain, jangan membandingkan dengan panggilan orang lain karena berbeda. But focus on what God has called you to do. Tetapi berfokuslah pada apa yang Tuhan sudah panggil untuk saudara lakukan. And drink from that. Dan minumlah dari hal itu. Because that is your source. That is where the flow of God will flow in your life. Karena itulah sumber saudara, dari situlah aliran Tuhan itu berasal di dalam hidup saudara. So each to your own calling. Jadi masing-masing memiliki panggilan. Do not compare your calling with others. Jangan bandingkan panggilan saudara dengan panggilan orang lain. This is one thing is for sure. Satu hal yang pasti. God is faithful. Tuhan itu setia. Amin. But the way how He brings your blessing is maybe different from one to another. Tetapi caranya memberikan berkat itu mungkin berbeda kepada yang satu dan yang lain. Amen. But one thing is sure, He is faithful. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan itu setia. Come, believe,
and then drink. Datang, percaya, dan minumlah. Drink. Minumlah. Enjoy what God has given you. Drink from it. Praise the Lord in it. Thank God in it. Glorify God in it. Nikmatilah apa yang Tuhan berikan. Minumlah, muliakan Tuhan melalui hal itu. Because if you believe, Sebab jika saudara percaya, even if you have faith like a mustard seed, you could command the mountain to move and it will believe you. bahkan jika saudara hanya memiliki iman sebesar biji sesawi dan saudara memerintahkan untuk gunung untuk beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Amin. Because we are not doing it alone. The Lord is doing it for you and me. Karena kita tidak melakukannya sendirian, tetapi Tuhan melakukannya bagi saudara dan saya. Believe Percayalah and drink. dan minumlah. Drink from your well. Minumlah dari sumur saudara. Drink where God has placed you. Minumlah di tempat di mana Tuhan telah tempatkan saudara. Because no matter where you go, Karena tidak masalah kemanapun saudara pergi, the Lord's faithfulness will always be with you. Kesetiaan Tuhan selalu menyertai saudara. Amin. Wherever the Israelites went when they were in the wilderness, Kemanapun bangsa Israel pergi sewaktu mereka di padang gurun, their source of water is always with them. sumber air selalu menyertai mereka. It goes with them. Pergi bersama mereka. Just like you and me. Sama seperti saudara dan saya. Our source is with us. Sumber kita itu menyertai kita. And that is our Lord Jesus Christ. Dan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Verse 39. Ayat 39. Oh, no, the continuation of verse 38. As the scripture has said. Masih ayat 38, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Out of the believer's heart. Dari dalam hatinya. Shall flow rivers of living water. Akan mengalir aliran-aliran air hidup. See, if we are in need of something. Kalau kita membutuhkan sesuatu. Come to Jesus. Datanglah kepada Yesus. And if you are in him, if you come to him. Dan jika saudara di dalam dia, jika saudara datang kepadanya. Believe in him. Percaya kepadanya. Drink from him. Minumlah daripadanya. Make him as your source. Jadikan ia sebagai sumbermu. Understand this. He is our source. Pahamilah bahwa ialah sumber kita. Not our job, not our business, but he is the source of our job. He is the source of our business. Bukan pekerjaan kita, bukan bisnis kita, tetapi ialah sumber dari pekerjaan kita, sumber dari bisnis kita. Do you understand? Apakah saudara paham? If we do, jika kita melakukan, look at what would happen. Apa yang akan terjadi? Out of the believer's heart shall flow rivers of living water. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. So if we receive the source in our heart, jadi kalau kita menerima sang sumber di hati kita, out from our heart will also flow blessings. Dari dalam hati kita juga akan mengalir berkat. Hallelujah. You understand this. If you receive God and you understand that he is your source, you indeed is blessed and you also will become a blessing to others. Ya, kalau saudara memahami ini bahwa Tuhan ada di hati saudara, ada di dalam hati, maka dari dalam saudara juga akan mengalir berkat. Bagi saudara diberkati dan juga saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. We are blessed to be a blessing. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Amen. Don't you want to become a blessing? Apakah saudara tidak mau menjadi berkat? We all do. Kita semua mau jadi berkat. So if you have a need,
Jadi kalau saudara miliki kebutuhan, know where to go. Jesus is inviting you, come to me. tidak tahu mau kemana, Tuhan mengajak saudara, datanglah kepadaku. I'm not just saying financial need. Saya tidak hanya membahas tentang kebutuhan keuangan ya. If you need joy, Kalau saudara perlu sukacita, you need redemption, butuh kebebasan, you need love. butuh kasih, Whatever your need is, apapun kebutuhan saudara, Jesus is inviting you, come, Yesus mengajak saudara untuk datang, believe, percaya, and drink from him. dan minum darinya. And if you do, Dan jika saudara the melakukannya, blessing that you receive will flow also through you, and you will become a blessing to others. berkat yang saudara terima itu akan mengalir melalui saudara dan saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Because who the Son has set free is free indeed. Sebab siapa yang sudah dibebaskan maka benar-benar merdeka. Okay, so if you have a problem with fear, Jika saudara mempunyai masalah dengan ketakutan and if you need freedom from that fear, dan saudara perlu bebas dari ketakutan, come to Jesus. datang kepada Yesus. Believe in his word, believe in him. Percayalah kepada firman-Nya, percayalah kepadanya. And if you are in him, you partake of him. Dan jika saudara ada di dalamnya, saudara menjadi bagian daripadanya. And that freedom will come to you, and you will get that freedom. And if you are free, if the Son has set you free, you are free indeed. And you could share that freedom to others. You could minister to others about how you get freed from that bondage. Maka saudara juga akan dibebaskan dari ketakutan itu. Dan kalau anak Tuhan, anak Allah sudah memerdekakan, maka engkau akan menjadi merdeka sepenuhnya dan engkau akan dapat membagikan kepada orang lain bagaimana engkau dapat bebas merdeka dari ikatan. Out of the believer's heart shall flow rivers of living water. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Verse 13, now he said this about the Spirit, Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh, which believers in him were to receive, for as yet there was no Spirit because Jesus was not yet glorified. yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. As believers, Sebagai orang percaya, we receive the Holy Spirit in us kita menerima Roh Kudus dalam diri kita through his baptism. melalui pembaptisan. And it is the Holy Spirit in us. Dan ada Roh Kudus dalam kita. Okay, it is the Holy Spirit in us that will make these things flow naturally, flow out of our heart. Roh Kuduslah yang akan membuat segala hal itu mengalir secara alami dari dalam hati kita. With Jesus in our hearts, Dengan Yesus di dalam diri kita. giving him reign over our hearts, his throne in our hearts. Memberikan hujan di hati kita. Okay, out from our hearts will flow this living water. Dari dalam hati kita akan mengalir air hidup. The manifestation of the Spirit of the Lord. Manifestasi dari Roh Tuhan. That we are blessed and that we become a blessing. Dan kita akan diberkati dan kita akan menjadi berkat. The Holy Spirit will guide us into all things. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam segala hal. Okay, same thing. Receive the Holy Spirit in you. Sama, terimalah Roh Kudus di dalam hatimu. Believe in the Spirit in you, the Holy Spirit in you. Percayalah dalam akan Roh Kudus And di all dalammu. the things that are from the Lord will flow through you. You will become a blessing to the people around you. Maka segala hal yang dari Tuhan itu akan mengalir melalui saudara dan akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. So I would just like to just include this a little bit about the Holy Spirit. Saya akan bahas sedikit tentang Roh Kudus. Why do we pray in tongues? Mengapa kita berbahasa roh? Do we understand it? Apakah kita memahaminya? Most of the time, no. Sebagian seringkali tidak paham kita. But why do we pray? Tetapi mengapa kita berdoa dalam bahasa roh?
Because Jesus said, "Come, believe, and drink." Karena Yesus bilang, datang, percaya, minum. I believe that what I am praying is I'm speaking mysteries, I'm speaking the language of God. Saya percaya bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya doakan adalah bahasanya Tuhan. It's not about the words that you say. Bukan tentang perkataan yang saudara ucapkan. It is the faith that you have while you're praying. Itu tetapi tentang iman yang saudara miliki ketika saudara sedang berdoa. And it is that faith that God will give utterance to you. Dan iman bahwa Tuhan akan memberikan perkataan kepada saudara. So if you believe in the Spirit in you, Jadi kalau saudara percaya akan roh di dalam saudara, pray in tongues, let it flow. berbicaralah dalam bahasa roh, biarkan hal itu mengalir. Even in the most trying times, Bahkan di dalam situasi yang paling sulit, if you let God pray through you, kalau saudara izinkan Tuhan berdoa melalui saudara, everything will turn out for good. segala sesuatu akan mendatangkan There kebaikan. is that Amin. peace, there is that satisfaction, there is that fulfillment that would come. Akan ada kedamaian, akan ada kepuasan, akan ada kepenuhan yang timbul. Because you let God speak through you, declare things through you in faith. Sebab saudara mengizinkan Tuhan berbicara melalui saudara, menyatakan hal-hal melalui saudara di dalam iman. We all have the same Spirit in us. Kita semua memiliki roh yang sama. We have the same source in us. Kita memiliki sumber yang sama. So let us drink from Him Jadi marilah kita minum darinya. and understand that He is our source. Dan pahamilah bahwa ia adalah sumber kita. And whatever need you have, Dan kebutuhan apapun yang saudara miliki, it will be fulfilled and satisfied through the Lord Jesus Christ. itu akan dipenuhi dan dipuaskan melalui Yesus Kristus. Pray in tongues. Berdoalah dalam bahasa roh. Pray in the word and understanding. Berdoa juga di dalam perkataan dan akal budi. Mix praying in tongues and the word of God together. Bersama-sama berdoa di dalam bahasa roh dan berdoa dengan akal budi. Just like hydrogen and oxygen, very flammable, very powerful. Sama seperti hidrogen dan oksigen yang sangat mudah terbakar, sangat kuat. Mix them together. Campur keduanya bersama-sama. And the goodness of the Lord will saturate your life. Maka kebaikan Tuhan akan melingkupi hidup saudara. Everything will come into balance in your life. Maka segala hal itu akan seimbang di dalam hidup saudara. Have faith, believe, and drink from Him. Percayalah, datang percayalah dan minumlah daripadanya. Because He is our living water. Karena ialah air kita yang hidup. Amen. Amin. Amen. It's been quite if I did not notice the time. Okay. Apologies if this is a bit longer. Sedikit lama ini. Okay. Apologies if it's a bit longer, but it is good to be reminded. Walaupun agak panjang, tetapi baik untuk diingatkan. You know, to remember the goodness of God. Untuk mengingat kebaikan Tuhan. To remember that He is in us. Untuk mengingat ia ada di dalam kita. And to let our focus be on Him and not on the things of this world. Dan untuk meletakkan fokus kita kepadanya, bukan kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Amen. Amin.